अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को हर तरह की मुसीबतों और परेशानियों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो का मौजू कुछ मखसूस अमाल हैं जो कि कुछ मखसूस मुसीबतों से निजात के लिए हैं, और साथ ही साथ मैं एक ख़ास कुरानी आयत का ज़िक्र भी करूँगी जो कि आयत इज़्ज़त है। इसको इज़्ज़त वाली आयत बोला जाता है, यानी आप इज़्ज़त व मकाम के लिए उस आयत को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं एक हदीस मुबारका पढ़ रही थी जिसका मौजू था मखसूस अमाल जो कि मखसूस मुसीबतों से निजात दिलाते हैं। तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं। अबू अब्दुल्ला हकीम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह अलैह ज़िक्र करते हैं कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम की जमात के पास आए और फरमाया कि गुज़िश्ता रात मैंने कुछ अजीब बातें देखी हैं। मैंने देखा कि मेरे एक उम्मती को अज़ाब कब्र ने घेर रखा है, आखिर उसके वज़ू ने आकर उसे छुड़ा लिया। फिर मैंने एक उम्मती को देखा कि शैतान उसे वहशी बनाए हुए, लेकिन ज़िक्रुल्लाह ने आकर उसको छुड़ा लिया। फिर मैंने एक और उम्मती को देखा कि अज़ाब के फरिश्तों ने उसे घेर रखा है, लेकिन उसकी नमाज ने आकर उसे बचा लिया। फिर फरमाते हैं कि मैंने एक और उम्मती को देखा कि उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है, वो प्यास के मारे हिलाक हो रहा है, और जब हौज़ पर जाता है तो उसे धक्के लगते हैं, लेकिन उसका रोज़ा आया और उसने पानी पिला दिया और आसूदा कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अंबिया हल्के बांध कर बैठे हुए हैं। एक उम्मती है, वो जिस हल्के में भी बैठना चाहता है वहाँ वाले उसे उठा देते हैं, लेकिन उसी वक्त उसका गुस्ले जनाबत आया और उसका हाथ पकड़कर मेरे पास बिठा दिया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बिठा दिया। फरमाते हैं कि एक और उम्मती को देखा कि चारों तरफ से उसे अंधेरा घेरे हुए है और ऊपर नीचे से वो इसी में घिरा हुआ है कि इसका हज और उम्रा आया और उसे उस अंधेरे से निकाल कर फ़ौरन नूर में पहुंचा दिया। फरमाते हैं एक और उम्मती को देखा कि वो मोमिनों से कलाम करना चाहता है, लेकिन वो इससे बोलते नहीं। फिर इसी वक्त उसकी सिला रहमी आई और ऐलान किया कि इससे बातचीत करो, चनाचे वो बातचीत करने लगे। फिर एक और उम्मती को देखा कि वो अपने मुंह पर से आग के शोले हटाने को हाथ बढ़ा रहा है कि इतने में उसकी हैरात आई और उसके मुंह पर पर्दा और ओट हो गई और उसके सर पर साया बन गई। फिर फरमाया कि अपने एक और उम्मती को देखा कि अज़ाब की फरिश्तों ने उसे हर तरफ से कैद कर लिया है, लेकिन उसका नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना आया और उसके हाथों से उसे छुड़ा कर रहमत के फरिश्तों से मिलवा दिया। अपने एक और उम्मती को देखा कि घुटनों के बल गिरा हुआ है और अल्लाह ताला और उसके दरमियान एक हिजाब है, यानी पर्दा है, लेकिन उसके अच्छे अखलाक आए और उसका हाथ पकड़कर अल्लाह ताला के पास पहुंचा है। मैंने पीछे एक वीडियो में अच्छे अखलाक पर बात की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप भी देख लें। फिर फरमाते हैं कि मैंने एक और उम्मती को देखा कि उसके नामे आमाल उसकी बाईं तरफ से आ रहे हैं, लेकिन खौफ खुदा ने आकर उसे उसके सामने कर दिया, यानी बाईं तरफ से आ रहे थे तो उसके सामने कर दिया, उसके सामने से आने लगे। फिर फरमाया कि मैंने एक और उम्मती को जहन्नम के किनारे पर खड़ा देखा, पर इसी वक्त उसका अल्लाह के खौफ से कपकपाना सामने आया और उसे जहन्नम से बचा गया। फिर फरमाया कि मैंने अपने एक और उम्मती को देखा कि उसे ऊंधा कर दिया गया है ताकि जहन्नम में डाल दिया जाए, लेकिन उसी वक्त खौफ खुदा से रोना आया और इन आंसुओं ने उसे बचा लिया। फिर मैंने एक उम्मती को देखा कि वो पुले सिरात पर लहड़कनियाँ खा रहा है, यानी वो वहाँ से गुज़र नहीं पा रहा, कि उसका मुझ पर दरूद पढ़ना आया और उसका हाथ थाम कर उसे सीधा कर दिया और वो पार उतर गया। फिर फरमाया कि एक और उम्मती को देखा कि जन्नत के दरवाज़े पर पहुंचा, लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया
استغفر اللہ، اس سے بھی کیا سخت وقت ہوگا کہ جب انسان جنت کے دروازے پر پہنچے لیکن دروازہ بند کر دیا جائے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو اس مشکل سے بچائے، آمین۔ فرماتے ہیں لیکن کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ پہنچی اور اس نے وہ جنت کا دروازہ کھلوا دیا۔ سبحان اللہ۔ قرطبی رحمہ اللہ علیہ اس حدیث کو ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بہت بڑی ہے، لیکن میں نے کچھ مخصوص اعمال کا ذکر کیا ہے جو کہ مخصوص مصیبتوں سے نجات دلواتے ہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں ہمارے دین سے متعلق ہر پہلو پر تقریباً بات کی گئی ہے۔ اگر ہم انہی مخصوص اعمال کو اپنا لینا، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یقین کریں انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ میں بخش دیں گے۔ اچھا، کیا آپ نے نوٹ کیا ہے کہ اس حدیث میں بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے؟ وضو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غسل جنابت، صلہ رحمی، اچھے اخلاق اور اسی طرح اللہ کے خوف سے کپ کپانا یا پھر ڈرنا۔ لیکن اگر غور کریں نا تو سب سے پہلے اس حدیث میں نا وضو اور نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہماری زندگی میں وضو اور نماز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا نا قبر کے اندر بھی، سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، پھر نماز کے حساب کے بعد باقی سارے حساب ہوں گے۔ لیکن ہم اگر پہلے پرچے میں، پہلے پیپر میں ہی ناکام ہو جاتے ہیں تو آگے کیسے جائیں گے؟ جب تک پہلا حساب کلیئر نہیں ہو جائے گا تب تک ہم آگے نہیں جا پائیں گے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو ہم کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، پھر اس کے بعد باقی جتنے بھی احکام ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، صلہ رحمی، نیک اخلاق، اچھے اخلاق، ان سب پر بھی عمل کریں۔ یقین کریں اگر ہم 5 وقت وضو کرنا شروع کر دیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ باقی احکام کی ہمیں خود پابندی ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے نا کہ نماز کی پابندی کریں، کیونکہ نماز آپ کو برائیوں سے روکتی ہے اور نیکی کا حکم دیتی ہے۔ تو جیسے ہم نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور پاک رہنا شروع کر دیتے ہیں تو باقی اعمال کی طرف خود بخود ہماری رغبت ہو جاتی ہے، ہمارا نیکی کرنے اور برائیوں سے بچنے کو جی چاہتا ہے۔ اچھا، میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ میں آپ کو ایک آیت کا ذکر کروں گی جو کہ خاص طور پہ عزت دلانے کے لیے آیت ہے۔ آپ کسی بھی جگہ پر، کہیں پر بھی، کسی طرح کی بھی عزت چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں جو کچھ بھی ہے تو آپ اس آیت کو اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور عزت ملے گی، کیونکہ میں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ آیت عزت ہے، یعنی اس سے عزت ملتی ہے، اور یہ آیت آپ نے تقریباً ہر نماز کے ساتھ 11 دفعہ پڑھنی ہے، اور وہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 111 ہے۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ۔ اس آیت کو آخر تک پڑھنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔